Meeting आशिल्लें. So what is the viewpoint that you have put forth before the committee now? No, आमचे it is collective efforts आमचे सगळ्याचे. What is the main motto? We have to protect mother from getting diverted. So what WRD department आमचो study आसा that work is stopped, there is no diversion. कितें पेपरार येता कितें येता, it is up to the papers what they report and whatever. But actual ground fact is the department had visited the site and there is no new work happening or no new diversion happening anywhere. So कितें plan केला कि we will be visiting, the house committee will be visiting the site very soon, all of us, just for our peace of mind to see that actually work has stopped and the diversion is not happening. म्हणजे जवळजवळ वर्षभर मिटिंगूय जावंक नासली सो नाव आता फुडें कशें There were various reasons, but आता ठरेला, Honorable Minister has said that every quarter we are going to be meeting, the House Committee will be meeting to decide on this. No, but don't you feel that there has been a delay somewhere? At least? Of course, there has been a delay, and the thing is that Supreme Court has heard the matter at least 3 times now this year. And the lawyers have been told who were present today that the matter has to be expedited at the Supreme Court level because it is sub judice. So आम्ही कांयच म्हणपाक शकना. So till Supreme Court, because even the tribunal has said that Supreme Court have order दिवनी, then you come to us. Madam, but whatever said and done, whatever the papers might be reporting or media, who has to inform this? No, is it not the government who has to tell the people what exactly is going on? बाबा झाला हो जाऊ ना पळय. So आज committee झाली न्ही. Now Honorable Minister, now you like I just left early because I have a doctor's appointment. But the thing is that the minister is going to brief all of you because he is the main person to actually brief you because he is the concerned minister. So I think actually whatever the details are, he will brief you. आणि जे कितें publicak सांगपा जाय, he is the best person to tell the public what the actual facts are. सो तुम्ही सायट विजीट केल्ली न्ही ती सायट विजीट जावंक ना म्हणून आता हाऊस कमिटीन बरयतलो आमचो स्पीकर वील रायट टू कर्नाटका काउंटर पार्ट आनी वील आस्क फॉर अ सायट आनी सेकंडली हिजी मिटींग खूब लेट जाल्या ऑलमोस्ट डेट सो वी सगळ्यांनी डिसायड केलें क्वार्टरली तरी ही मिटींग जावपाची सो दॅट वी अंडरस्टँड वॉट इज द प्रोग्रेस गोईंग ऑन and every matter. पण मीटिंग जातली क्वार्टरली देखून? No, that has been taken the ना decision. तुम्ही Meeting is still आता टाइम देखून मीटिंग अजूनही जायत ना. सर आता डेट फायनलाइज झाला कितें सायट विजीटाची? No, you have to write to Karnataka counterpart and then they will be there. We can't just visit on डिले खंयच्यान जाला तुमकां दिसता? मीटिंग जावं ती लेट जावपाक म्हणटा पळय ती डिले जाला. खंयच्यान डिले जाला? कोणा कडच्यान? लास्ट टायम हाऊस कमिटीन म्हाका दिसता अशें डिसिजन घेवन नासलें कितें क्वार्टरली जावपाचें हे फावटी घेतलें असं डेफिनेटली जातलें. इंजिनियर्स गेल्ले आनी आतां अंडर प्रवाह कमिटी तेंच्यांनी पयल्ले आमचो बदामी चीफ इंजिनियर तेंच्यांनी पयले आमी मागल्या आयज मिटिंगीक सगळे आहले आमचो ऑनरेबल मेंबरूय आहलो बाकीचे सगळे आहले विजय सरदेसाय एवरीबडी दॅट वी नीड टू रायट टू द स्पीकर द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the house committee wants to visit this site to check the facts. सगळे न्यूजपेपर बरयता की काम चालू आहा म्हणून काम चालू आहा वॉटर डायवर्जनाचें काम चालू आहा तेजे उपरांत सुप्रीम कोर्टान आजुनूय आमकां रिलीफ दिवंक ना सुप्रीम कोर्टान हेजेर स्टे दिवंक ना कामाचेर केस चालू आहा सुप्रीम कोर्टान स्पेशली पिटिशन घातला पळय ते 2023 पासून घातला पळय ते चालू आहा तेजेर डेट येयल्ली इन नोव्हेंबर 13 नोव्हेंबरान डेट येयल्ली तेजी आतां नेक्स्ट डेट येवंक ना सो आमी मागला की आमी पर्सनली वचून पळोवंक सोदता हाऊस कमिटी ऑफ गोवा ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस हाऊस कमिटी विथ द चेअरमॅन एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो कॅन कम टू सी सो वी वॉन्ट टू गो एंड पर्सनली विजीट दीस सायट back again and to see because 2018 आणि आता आम्ही 25 पावलो ट्रिब्युनलान आपली ऑर्डर दिल्ली आहा पण ट्रिब्युनलान हुजूरच बरोवंक ना की हे बेजन जे बांदला ते काडचे म्हणून हे मलाप्रभा हितून बेजनान ते व्हरता सगळे हे कलसा जो बांदला आख्खो बेजन तेणी जे चॅनल बांदला ऑलरेडी आमचे उदक व्हरता हे काम सगळे म्हणटा बॉन आहा न्यूजपेपर म्हणटा चालू आहा कर्नाटकाचे पेपर म्हणटा गोंयचे पेपर म्हणटा हे आमचो रिपोर्ट म्हणटा चालू आहा सो हे
खऱ्यांनीच चालू हा बॉन हा हे सगळे पोवचे म्हणून आम्ही आज मागला हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट आणि आफ्टर नियरली 1.5 year ही परतून आम्ही आयज हाऊस कमिटी येयल्या हे आम्ही मागला की एवरी मंथ जावचे म्हणून ही हाऊस कमिटी या ही एवरी मंथ बसची वा एवरी सेकंड मंथ बसची म्हणजे 1.5 45 डेजान तरी बसपाक जाय हेचेर कितें तरी एक कॉन्क्रीट डिसिजन जावपाक जाय निर्णय येवपाक जाय आणि आम्ही वी हॅव टू put in a strong fight in the Supreme Court as far as that tribunal order is concerned. Tribunal order जे म्हणटा इतले उदक तांकां दिवचे कर्नाटकाक इतले महाराष्ट्राक दिवचे उरलेले गोंयांक पूण खंयसरूच ते ऑर्डरीन अशें म्हणना की ते कशें दिवचे पळय ते ड्रिंकींग वॉटर पूण ते बेजन बांदला तितून ड्रिंकींग हूंय तितून आख्खें उदकूच वयतलें आमचें तर तो प्रश्न थिंगा आहा हे म्हाका दिसता गोंयकारांक सजमोवपाची आयज गरज आहा आनी टू इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर रिवर मदय जाल्यार हे आमी स्ट्रॉंग केस आमची सुप्रीम कोर्टान हेचेरूच हेच पॉयंटाचेर मांडपाची गरज आहा की ही जी वायल्ड लायफ वॉर्डनाची तांकां एनओसी मेळोंक ना सो हे कशें बांदता हे वायल्ड लायफ सँक्चुरीन जेन्ना एक कितें बांदूंक सोदता तूं एक फातर बसून हालूंक सोदता जाल्यार तेंची एनओसी लागता ती एनओसी तांकां मेळोंक ना आनी जेन्ना तेंची एनओसी मेळोंक ना जाल्यार हें काम कशें चलता फुडें आनी तांकां जेन्ना एनओसी मेळता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून की काम तुमी करा म्हणून पूण मागीर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना आमी वयता तांकां स्टे आजुनूय मेळना पूण सब्जेक्ट टू दीस स्पेशल लीव पिटिशन म्हणून ते म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा सब्जेक्ट टू दीस स्पेशल लीव पिटिशन म्हणजे कितें हेचो निर्णय येवसर तुमी करचे न्हू पूण आमी तुका एनओसी दिता पूण हितून भितर तेणी काम चालू केला वा ना हेचेर प्रश्न आहा डेट तुमची फायनल जाला केन्ना विजीट ना विजीट म्हणजे कितें आमी आतां परमिशन मागता परमिशन आवर लेटर इज टू गो टू द स्पीकर ऑफिशियली स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली शूड रायट टू द स्पीकर ऑफ कर्नाटका and they have to ask the government speaker should ask the government that a house committee is coming to see this disputed site as far as Kalsa Bandura Malaprabha basin and जे उदक आमचे डायवर्शन आहा जे फायट चालू आहा आमी पळोवंक सोदता अनेकदा आदी आमकां परमिशन मेळ्ळें अर्लियर वी हॅड गॉन परमिशन वॉज गिवन सो आतां परतून आमी अनेकदा परमिशन मागता ऑफिशियली जावन तें परमिशन आनी तेन्ना आमी सगळे वयतले तेणी आमकां परमिशन स्पीकराक बरयलें कर्नाटका नो आयज आमी डिसिजन घेतला एवरीबडी हॅज एग्रीड टू दिस डिसिजन एंड दिस डिसिजन वील गो टू द स्पीकर टुमॉरो एंड स्पीकर वील हॅव टू रायट टू द कर्नाटका स्पीकर एंड स्पीकर वील हॅव टू सीक द परमिशन ऑफ द गव्हर्मेंट फॉर आवर विजीट ओवर थँक्यू हाऊस कमिटी बट तितून आमदार पासून येवंक जाता तशें ते चेअरमॅनाची प्रोगेटिव्ह आहा ते हांव काय सांगूंक शकना बट आमी हें मागला थँक्यू 2 years म्हाका दिसता ही मिटींग जाल्या आनी एवरी टायम आमी सांगताले हाऊस कमिटी हें करपाक डिमांड करपाक हांवेंच पयलू घातलेलें की हाऊस कमिटी जावचो म्हणून पण हाऊस कमिटी जावन बसून लोकांक फक्त कळपाक जाय की बाबा म्हादयचें जालां कितें म्हादय इश्यूचें कितें जालां एवरी टायम आमकां कितें सबज्युडीस हेंच आयकूंक येतालें आनी आयज पासून कमिटीन आमी तें विचारलें की तुमी फक्त प्रेजेंटेशन दिवपाक सोदता काय कितें होच एक प्रश्न आसा सो आयज हाऊस कमिटीन तें डिसायड जाल्लें आसा की आमी जो स्पीकर आसा कर्नाटकाचो स्पीकर आसा तांकां बरयतले आनी थंय सायड इन्स्पेक्शन करता हें आमी पयलुच्यान डिमांड केला की सायड वचून पळोवपाचें तरी आतां थंय तुमी पळयता आसतले रिपोर्ट्स कितलेशे येयल्या तें काम चालू आसा आतां कलसा बंडोराचें काम कंप्लीट जायसर आमी तशेंच पळयतले आनी इनलिगल तें काम करीत रावतले ते म्हणटा की कोर्टांच्यान आमी आमचो हें स्ट्रॉंग आसा आमचो स्टँड स्ट्रॉंग आसा स्टँड स्ट्रॉंग आसून कितें फायदो इनलिगली तें काम समज करता आनी उदक जें आसा तें डायवर्ट करता जाल्यार खंय ना खंय आमच्या गोंयचे लोकांक खंय ना खंय जो बेनिफीट उदकाचो मेळोवपाक जाय तेका लागून आमी वचून तें पळोवपाक तरी जाय कितें जालां तें कित्याक ते म्हणटा आमचे जे जो WRD डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स म्हणटा की थंय अजून पर्यंत कांय जावना आनी रिपोर्ट्स येता की थंय सगळेंच काम चालू आसा म्हणून सो तेका लागून जो डिमांड मागला की PWD जो स्पीकर आसा कर्नाटका तेजे कडल्यान हें करतले आनी चेअरमॅनान सांगलां आमी सगळे एक लेटर करता म्हणून आनी ते फुडें धाडटा म्हणून आनी दुसरें म्हणजे आमी तेंय सांगपाक सोदता आयज डबल इंजीन सरकार म्हणटा सेंट्राक डबल इंजीन गोंयांनी BJP आसा दोनी डबल इंजीन आसून बसून कितें फायदो कित्याक हें जें आसा म्हणल्यार सेंटरानूच तांकां हें दिलें DPRक क्लियरन्स दिवपाक हें केलें आनी मागीर परत कोर्टान गेले म्हणून स्टे ऑर्डर येयली बट तरी पूण तेंचें काम चालू आसा सो डबल इंजीन तांकां सपोर्ट करता की हो BJP सरकार जो म्हणटा की आमी कसोच हो म्हादय आमची आवय म्हणटा CM स्टेटमेंट करता तिका आमी कशेंच डायवर्ट जावपाक दिवची ना सो CM डायवर्ट जावपाक दिवची ना काय त्याच हात धरून ते डायवर्ट करपाक सोदता
आनी दुसरे वाटेन कर्नाटका काँग्रेसाचो सरकार आसा आयज काँग्रेसाचे लिडर हांगा व्हडले व्हडले उलयता म्हादईक लागून खूब कितें कितें उलयता थंय तेंचे लिडरांक तेंच्या चीफ मिनिस्टरांक जो चीफ मिनिस्टर मोदीक वचोन मेळटा आनी तो सांगता की बाबा हें जें उदक आसा हें उदक आमकां जाय म्हणून डायवर्ट करूंक जो फ्लो आसा तो डायवर्ट करून कर्नाटका जाय म्हणटा तेंकां आमचे गोंयचे लिडर्स कित्याक सांगिना काँग्रेसीचे तर तोय हो प्रश्न आसा तो आमी गोंयच्या जो काँग्रेस लिडर्स आसा प्रेसिडेंट आसा तेंकाय लेटर करतले की वचा आमी जाय नाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा तुमी सांगा तुमच्या लिडर्सांक की हो जो म्हादय आसा हो म्हादय गोंया खातीर उरपाक जाय जो आमचो शहर आसा तो आमकां उरपाक जाय हे खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय आनी हेच्या बाबतींत आमचो जो लेटर आसा ते तेंकाय वयतले सगळे जे काँग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट आसा तेकाय धाडटले तेंच्या एमएलएंकूय धाडटले की बाबा तुमी रिक्वेस्ट करा समज हो सरकार कडेन जायना तुमी करून दाखया सो दोनी बीजेपी आनी काँग्रेस आयज दोनी सायडीच्यान एक वाटेन दाखयता की आमी गोंया खातीर आसा दोनी बोवा मारता की आमकां म्हादय जाय म्हणून म्हादय जाय नाल्यार त्या भशेन काम करपाक जाय आनी तें काम करतले आयज तें काम दिसना कित्याक आमी हाऊस कमिटी पासून हे करून कमिटीच्या थ्रू जे काम जावपाक जाय अजून पर्यंत जावना हांवें दोनदा लेटर बरयले दोनदा पासून ते कमिटीची मिटींग पासून जावना आनी आयज ती मिटींग जाली ती बीन मिटींग जाल्ली 10 तारखेक ती खंय ना खंय काल आमकां फोन मारून सांगला की आयज घेतले म्हणून सो आयज चेअरमॅनाकूय सांगला क्लियर कट सांगला की समज अशें चल्लें आनी बेश्टे तुमी प्रेजेंटेशन दाखयत रावले पयलींचे दाखयत रावले आनी आतां तें प्रेजेंट काम चालूच उरलें नाल्यार हें कांय जावपाचें ना आतां पळोवया समज मेळना नाल्यार खंय ना खंय फोर्सफुल्ली तरी वयचें पडलें सो हें तरी करचें पडलें आनी तेका लागून सरकारा कडल्यान हें आसपाक जाय सेक्युरिटी आसपाक जाय की आमी वयतले थंय म्हणून सो आयज तो स्टेप घेयना जाल्यार ते थंय बांदीत रावतले आनी ते डायवर्जन जें आसा तें सगळें चालूच उरतलें ऑब्वियसली डायवर्जन आतां आमी मिटिंगेक उलयले तेंचे जो हो लिगल एडवायझर आसा लिगल एडवायझर सांगता की इनलिगल चलता म्हणून अरे इनलिगल म्हटल्यार कितें डायवर्जन चालू आसा म्हटल्यार आसा तुका लिगलिटीक लागून कोर्टान गेल्या आमी आतां स्टे हाडपाक लागून कोर्टान गेल्या मात अजून पर्यंत स्टे मेळना आमी लिगल जो एडवायझर आसा तांकां तेच सांगलें की स्टे येवपाक जाय अजून पर्यंत स्टे येवंक ना आनी ते इनलिगल ते काम करता म्हटल्यार इनलिगल काम करपाक दितले दिव्या राणे सांगता की काम कांयच चालू ना पेपर कितें पळय आतां दिव्या राणेलो तो पेपर आसा तुमकां खबर आसा कोणाचो पेपर तो आनी तो पेपरूच दाखयता काय द गोवनाचेर येयल्लें आसा की कशें काम चालू आसा कितें आसा सो तुमकां सांगपाची गरज ना तुमी कितलेशे रिपोर्ट बाकीच्या पेपरांचेर कंटिन्युअस येत आसा खंय पायप पडयले खंय काम चालू आसा खंय कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा हें आमी लिपोवपाची गरज ना हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज रुलींग पक्षाचे तरी आमदारांनी हेंकां सपोर्ट करचे ना दिव्या राणेची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तांकां पासून खुबसो इफेक्ट जातलो सो तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक कितलो इफेक्ट जातलो फाल्यां समज डायवर्जन जालें बंद जालें म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी सकट प्रॉब्लेम जातलो सगळ्यांक जातलो म्हटल्यार जे जे बेसनाक लागता तितून तांकां सगळ्यांक म्हादय बेसनाक लागता तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातलो थँक्यू In your views as far as this concerned? हाऊस कमिटी मिटींग आणि हे जो सरकारान दाखयता फर्स्टली द हाऊस कमिटी मिटींग स्टार्टेड विथ सेईंग दॅट खलसा जो प्रोजेक्ट आहा थिंग उदक डायवर्ट जालें सो कॅज्युअली द मिटींग स्टार्टेड सेईंग दॅट द वॉटर डायवर्जन एट द खलसा प्रोजेक्ट हॅज ऑलरेडी बीन डन झाले म्हटले अरे दिस इज हाऊ दे स्टार्टेड अँड दिस इज हाऊ दे आर टॉकिंग अँड नाव दे आर सेईंग दॅट आज जे पेपराचे आयलां जो दुसरो प्रोजेक्ट आहा जो आमगेलो बंडुरा प्रोजेक्ट आहा त्या जाग्यार म्हणटाय ते पेपराचे आयले ते फॉल्स वॉट द पेपर हॅज रिपोर्टेड इज फॉल्स देर इज नथिंग दॅट इज हॅपनिंग सो फायनली देर इज नथिंग दॅट इज बींग डन कॉन्क्रीट टू स्टॉप द इलिगल डायवर्जन ऑफ वॉटर वी आर ओनली फायटींग इन द कोर्ट अँड द कोर्ट इज नॉट गिवींग अस द डेट की लिगली कितकोन स्टॉप करपाचें तो टॉपीक पूण इलिगली that why don't we go for a drone survey म्हणटा तुमी या ऑपोजिशन सगळे या थिंग इन्स्पेक्शन करपाक आमी येवपाचें आमी जाम जावपाचें तुमी सरकार तुमगे न्ही आमी येता तुमगे पातकां तुमी केलें न्ही म्हादय तुमी हें केल्या आमी सांगपाचें आनी मागीर म्हणटा न्यूज पेपर इज रायटींग रॉंग हांवें म्हणलें गोवा टुरिजमाचे जेन्ना कोणूय इन्स्टा पोस्ट रॉंग घालता डिफेम करपाक ताजेर तुमी केस घालता FIR घालता जाल्यार पेपराचे FIR घाला मरे put no on today's newspaper which is come if you are saying that it is wrong then put an FIR on that paper if you are trying to claim that that paper is wrong. I said how can the paper claim it is wrong? It is clearly given no it is that you all have not gone na tum kapasta daha mediache galpaku that they are reporting wrong. This was the discussion today. Then we have proposed drone survey करपाक rather than चलोन वचपाक थिंगा तूं कितली पाट चलोन येतलो तूं ड्रोन सर्वे तूं हें कर get the permission. Also we have told them why this the matter is in Supreme Court. We are waiting now or as mais we are waiting for the hearing.
त्या वर्सा भितर इलिगली थिंग कितें जाता तें तुमकां कांय कळना. वाय आर यू नॉट आस्किंग, वाय आर यू नॉट टेकिंग द रायट्स फॉर अ लायव्ह कॅमेरा वेर एवरीबडी मॉनिटर्स. दे ऑल्सो मॉनिटर, वी ऑल्सो मॉनिटर. आमकां कितें करपाक जाय? वी आर वरीड दॅट इलिगल डायवर्जन ऑफ वॉटर इज हॅपनिंग. And Madhai water is gone and we are worried that tomorrow the entire salt water जे आहा ते भितर चलतले and it is going to cause the ecosystem जो हांगा तो ecosystem जो आहा तो disaster जातलो. This is the only worry न्ही. लास्ट टायर हांवें सांगलें तेंगा की सी आमकां दिसता की तुमी गोंयकारांक फटयता. So why are you all not trying to solve this problem? Why you want us to react? तुम्ही सूट घालून आहा, तुम्ही 25 कोट्यो मोडले. All Adogadani 25 crores they have spent till now. You all are advocates. Minister is there. Why we should raise our voice? गोंयकारां पासत उलोवपाक आमी तुमचे तापोवन उलोवपाक कित्याक जाय? आनी मागीर जेन्ना आमी उलयले म्हणटकीर तुमी आमकां काम आडायतले आनी कितें करतले, पॉलिटिक्स करतले, रिवेंज पॉलिटिक्स करतले. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा न्हू. कॅमेरा घालपा जाय म्हणून आमी सांगपा जाय तुका. तुमकां कळना. यू ऑल कांट गेट द नेसेसरी परमिशन. So what the minister had to say? We will put it on record and we will good suggestions and हे suggestion जालें खबर मिटींग खबर विजिट करपाचें कितें उलयलें? विजीट करपाचें. मागीर कोणा विजीट करपाचें? आं आमी करपाचें तेम करपाचें. करतले तुमी म्हादय चोरून दितले तुमी उदक तुमी डायवर्ट करतले. सरकार तुमगे डबल इंजीन आतां कोंता येना जाल्यार कसलो फायदो जालो? म्हणजे आज हें गोंयकारांक कळपा बरें. आयज मिटींग जाल्या जायत पूण वेर हॅज बीन द डिले? The delay is there is zero intention. Karnataka is doing what they want. We are here only making meetings and meetings. आता एवरी क्वार्टरली मिटींग करपा म्हणून प्लॅन केला. म्हयन्या करया म्हणलें चल. बट क्वार्टरली करपा प्लॅन केला. सो होपफुली वी शूड हॅव इन अदर 2 or 3 months वी शूड हॅव अ मिटींग. सो द होल प्रॉब्लम इज द इंटेंशन of the Goa government to ensure that Madhai is protected, to ensure that Karnataka illegally does not do anything. There is no intention बंद करपाक. There is zero intention. ते चलोन या म्हणटाय थिंगा चोवपाक, आमकां कासार करपाक की आम जाम जातले म्हणून. मागीर आमचे डिफेमेशन घातले आमी अशें करून उलयताय म्हणून. सो उलोवप जायना. आतां तोंडार टेप मान येवपाचें 6 आनी 7 तारखेर. उलोवपान कितें जाय? पयर ते WRD ऑफिसर वचून पळोवन येयला ते सगळें. वय मागीर रिकॉर्ड घेवया. कितें दोळ्यांक पडलें रिकॉर्डिंग करून दाखोवया मरे कितें पळयलें तें. कीप इट ऑन रिकॉर्ड. गिव अस. आज हाऊस कमिटी दिवपा जाय आशिल्लें. कितें पळयलें तें तुमी? वाय देर इज नो रिकॉर्डिंग ऑफ दोज फुटेजीस? वाय दे आर नॉट बींग प्रोड्यूस्ड? Why we should tell you all this thing? तू कुस्कना. आज हम विचारते थे I asked them, तुम कुस्कना. Don't you all feel worried that this water goes get diverted? There would be आमगे जो इकोसिस्टम आहा तो इकोसिस्टम आलतलो. आमगे जे वायल्ड लायफ आहा, आमगे जे ग्रीनरी आहा, आमगे जे सगळे आहा ते पिड्यार. तुम कुस्क जायना वो तुम पडोन गेल ना. इट्स ओके. जे भाशेन तुमी आतां गोंय कातरत व्हरत आहा ओके. सो मागीर आमी कितें म्हणलें जाल्यार पर्सनल अटॅक करूं नाका, हें करूं नाका. दीस इज नॉट अबाउट पर्सनल अटॅक. आमकां निवडून कितें हाडलें? डांबोर घालपाक हाडलें आनी स्ट्रीट लायट घालपा जाय. मागीर तेंय तुमी करा मरे. डांबोरूय घाल्या स्ट्रीट लायट तुमकां घाला मरे. आमकां कोण ना म्हणलां. तेंय जायना तुमचे कडेन. डांबोरूय घालपा जायना, स्ट्रीट लायटूय घालपा जायना, म्हादय साल्वार करपा जायना. कितें जाता? फकत पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्सूय करपाक करता. ओके. 2 वर्सांनी जाल्ली आहा. सो आमकां खंत जाल्या की सरकार न्हिदला म्हणून आनी म्हादयचें उदक डायवर्ट जावपाचें म्हळ्यार कळसाचें डायवर्जन ऑलरेडी कंप्लीट जालें. हे एनवायरमेंटलिस्ट राजेश केळकरान स्टेटमेंट काडला. ताणें सांगलां की पायपाचें नवें युनीट सेटअप केला नेर सेंटर. सो एक कडेन डायवर्जन कंप्लीट करून आतां दुसरे कडेन सुरवात जाला. सरकार हें मानपाक तयार ना आनी सरकार म्हणटा की हें कांय नाच. पूण मदीं उलयतना एक ऑफिसर सरकाराचो ताणें एडमीट केलें की थंय ताणें पायपाचें युनीट घाला पायप घालपाक आनी सामकें जंगलान हें एक्टिविटी चालू आहा. सो हाजेर अशें दिसता की सरकारान पूर्णपणान सरकार न्हिदला. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्याक वचून मेळटा. पूण आमचो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्याक म्हादय साल्वार करपाक गेल्लो आमी पळोवंक ना. आज मेरेन आमी फोटो पळोवंक ना. आमकां दुसरी खंत जाता की आमी हाऊस कमिटी हांगा इतली लेट मेळटा ती मेळटाच. आमी ह्या हाऊस कमिटीन बेजिकली वचूंक जाय आशिल्लें ऑन सायट. आमी वचूंकूच पावना. वाघ वचूं पावलो. प्रुडंटान दाखयलेलें आहा की पट्ट्याचो वाघ कळसा सायटीचेर बरो चलून भोंवता तो. सो वाघ वचून थंय पावलो पूण आमी पावना. हें एक.
दुसरें फक्त आमचे करतात म्हणटा ते आदवोगाद 18 आदवोगाद आमी घाल्ले आहा आदवोगादांचें हें बरें चल्लां पिकनीक आनी आदवोगादांनी 2020च्यान आज मेरेन 25 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ले आहा एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता ऑन वॉट ऑन एकोमोडेशन ऑन ट्रॅवल आनी केस कांय येत ना 25.4 crores सो आदवोगादांचें बरें चल्लां एक आनी ते टॅलिकॉन्फरन्सींग रूम घाल्या गोवा निवासान 2 सो आदवोगाद आहा तांचो मेन आदवोगाद मुंबयचो ते हांगा सुशेगाद भोंवतात आनी आज जे भशेन आदवोगाद उलयताले आनी सरकार उलयतालो ताचेर अशें दिसता की कर्नाटकांत कांयच चुकूंक ना आनी व्हडलें कांय ना म्हण हांवें म्हाका आदवोगादाक प्रश्न करचो पडलो आनी म्हाका वायट दिसता हें बाबा तूं कोणाचो आदवोगाद आमचो काय तांचो काय म्हणून हो प्रश्न पडलो आमकां की बाबा हो कोणाचो काय म्हणून ही आज परिस्थिती आहा सो एक म्हणटा तें तुका सांगपाक ऑल्दो आय एम अ मेंबर ऑफ दीस हावस कमिटी आय फील दीस हावस कमिटी इज एन आय वॉश दिस इज अ प्युअर आय वॉश नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट वी आर कॅज्युअली मीटिंग वी हॅव टू गो टू द साईट वी हॅव टू गो अँड सी फॉर अवर सेल्स and when we are saying that Rajendra Kerkar is wrong, when the government is saying that he is wrong, then government should have the guts to go and verify it. And we will go with them and say, and you can also come along. I'll go, ते तांचे हातून पडटा आमी कशे वतले ते आमकां मारतले अशें भिवनूच जातले आनी तुमचे डबल इंजीन कितें फायदो जालो डबल इंजीन आसून आमी आमची दर जिवनदायिनी साल्वार करूंक शकना आमी म्हणल्यार आमचे कितें तें आमचे लायफ लायन जर गोंयची आमी साल्वार करूंक शकना जाल्यार हें डबल इंजीन कित्याक आमच्या फायद्याचें कसलो यूज हो सो म्हाका दिसता त्या भशेन अशें की एनवायरमेंट आनी उदकाच्या हातून म्हळ्यार गोंयचे फुडले पिळग्यांक उदकाक पातीशेर करून मारपाक हो सरकार फुडें सरता आनी कर्नाटका बरोबर कोल्युजीव आहा आमी हाजे पयलीं पळयलां की डिसेंबर 2022 DPRक परमिशन दिल्लें सेंट्रल गव्हर्मेंटान कित्याक कर्नाटकान मार्चान इलेक्शन आशिल्लें 2023 आतां कर्नाटकान काँग्रेस आयली आमकां दिशिल्लें काँग्रेस आयली म्हणून तरी हे अगेन्स्ट करतले काय म्हणून तेंय कांय ना अजून मेरेन तशें आहा आनी दर सरकारान खूब कितें केल्लें आनी 18 जाणांची लिगल टिमीन जर कितें केल्लें जाल्यार 2024 मिटींग कित्याक घेवंक ना म्हाका लेटर बरोवचें पडलें की हावस कमिटी कन्वीन करा म्हणून हांवें नोव्हेंबरान लेटर बरयलें आनी नोव्हेंबराचें करून 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 हें आतां जाल्लें सो सरकार इज नॉट एट ऑल सिरियस मुख्यमंत्री फक्त बातयां फोडटा आनी कांय करना आनी डबल इंजिनाचो कसलोच फायदो इट इज योर एफर्ट यू मीन टू से बिकॉज फायनली फाटल्या दिसांनी जेन्ना तुमी विचारला तेन्ना I have written an official letter to them, and eventually they've got up. But it's not a big effort to write a letter. It's not a big thing. But the fact of the matter is, we are meeting almost after 2 years. In one more month, it would have been 2 years. So where is the delay? Delay is from the government is doing nothing. Lawyers have spent 25.4 crores on accommodation, on travel, and on their fees for the last 2 years. And what is the result? What is the result? Senior counsel Kallus will tell you what could have been done better. So, but what minister? It's his subject. Minister, WRD minister. मिनिस्टर पावडो कितें करता आपले भशेन पुढे पावडो तो सांगता आपण कमिटी फॉर्म केल्ली सो तेजे बेनिफीट कितें जालें हावस कमिटीचो हांव सांगता मरे आय वॉश म्हणून लोकांक पिशे करपाक हावस कमिटी केली म्हणून काय जालें ना तेजें आतां क्वॉर्टरली कितें घेवपाचें आतां क्वॉर्टरली म्हणून आमी म्हणल्यार म्हयन्यान करना ती वायंड अप कर म्हणून ओके ते आनी पयशे आमी म्हणले म्हणून कित्याक हें रद्दी घेवन सो एवरीथिंग हॅज कम तुज्या बाब 100% कामाचें सुरू आहा अरे आज प्रुडंट म्हणटा तो घरचो पेपर गेले ते रिझल्ट येना आमकां आज येदें तो गोवनान हाडला मरे की नेरसे म्हणटा तें काम चालू आहा म्हणून वाचूंक ना तुवें आनी आमचो राजेंद्र केरकरान सांगला म्हणून आता दिव्या राणे सांगताले की काम कांयच चालू ना ते पेपर दिव्या राणेन व्हरचें आमकां ताचे त्या शेजारा तें आनी ताजोच घरचो पेपर तो आनी तो प्रुडंट सांगता पळय तो वाघ दाखयता तो तांचो घरचोच चॅनल तो चॅनल फट मारता हेच भाशेन दिव्या राणाक भितर विचारलेलें हांवें काय तरी थँक्यू सर देतो सर आज हाऊस कमिटीची मिटींग जाल्या सो कितें सांगता तुमकां आमी सगळ्यांनीच दाखयलें की आमी हॅपी ना कित्याक लास्ट कमिटी मिटींग टू दीस कमिटी मिटींग कांय प्रोग्रेस दाखयलें ना आमकां फकत हिस्ट्री आमकां सांगताले आनी लास्ट टायमचे स्टोरी सांगपाक तेच रिपीट करपाक लागले
आमकां तांबोयल तेका सांगपा तें आनी सांगपाक गरज ना वॉट हॅपन बिटवीन दॅट टू दीस आनी तूं सांग कांय जालें ना सर मागीर आय आस्क्ड देम अबाउट वॉट इज दीस हॅपनिंग इन सुप्रीम कोर्ट युअर फायल कंटेम्प्ट एप्लिकेशन युअर फायल डिसओबिडियन्स एप्लिकेशन आनी कितें वॉट इज द रिजल्ट ऑफ इट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू नो यू ओनली फायल यू हॅव टू गेट इट ऑन बोर्ड यू मस्ट गेट इट हांवें पासून एग्जाम्पल दिला सुप्रीम कोर्टात केसीस कितकोन राती भितर हियरींग गेल्या आनी नेक्स्ट डे ऑर्डर पास केले पण आमगे जायना आमगे फकत डेट एंड डेट कित्याक कसलो फायदो हे सगळे फायल करून कित्याक मागीर आमची गाणी जाता कित्याक आमी लोक काम कांय करनात आमची हावस कमिटी कसले फायदो सो दीस इज ऑल वी पुट इट अप एंड देन वी आस्क्ड वाय आर यू नॉट गोईंग फॉर एन इन्स्पेक्शन ऑल्सो हांवें चालला इफ प्रभा हॅज गॉट द पावर to pass interim orders कित्याक त्या पाडी दुबाव आसता इफ देर इज अ ऑथॉरिटी गो बिफोर ऑथॉरिटी फॉर एन ऑर्डर डोंट गो बिफोर सुप्रीम कोर्ट पासून तूं धाडटले परत थिंगा आतां एप्लिकेशन केलें म्हणटा हांवें म्हणलें एप्लिकेशन केलें जाल्यार कित्याक प्रेस करनात ऑर्डर पास कर म्हण कितें कर म्हण ना जाल्यार मागीर सुप्रीम कोर्टान वचूं जाता आनी सुप्रीम कोर्टाक सांगूं जाता ते कांय ऑर्डर पास करना तूं हिंग आमकां डायरेक्शन दी नाजाल्यार तांकां टायम बाउंड डायरेक्शन दी म्हण हें पासून करना सो आय आस्क्ड देम इज देयर अ मिसमॅच बिटवीन यू ऑल एंड इवन युअर लीगल टीम कित्याक प्रभा मिटिंगा सांगल्यार नो द लॉयर्स आर नॉट कमिंग so they don't know what's happening here. These people don't communicate properly, and it's a fiasco. So finally, what is the use of this house committee? We are just coming here, just passing our time. Best time आमका एक दिता slide show and cover. So we have to have the reason for the committee was all of us decided on board, irrespective of party, irrespective of any affiliation, will come together because it is our duty to protect Madhe for the whole of Goa. And if this doesn't work out, I think this is just simply a waste of time. So the Karnataka government is not following the rules. They are not. I mean, Sangla. One side, chief engineer was saying that they are doing illegally. Other side, somebody was contradicting by saying no, there is no violation. So they were like very confused of what they were talking. What is the decision? So finally, they have decided they're going to request for us to visit the place over there. And the honorable minister said he will ask the speaker. And speaker will make a request also to that speaker so that we can have official visit so we can exactly assess what is going on and let us see how that thing works. काही एमएलएज म्हणटा की कर्नाटकान जो गव्हर्नमेंट आसा तो काँग्रेसीचो आसा काँग्रेसीचे The question of Congress or not, we are in Goa, we are army Goenka, we have to protect our Goa. So we have to go there and we have to see. सर काँग्रेस लीडर निंबाळकर मॅडमन म्हटलेले की इश्यू वॉज Ask her what सॉर्ट she has said. So we are expecting the visit before the assembly session. I can't tell you because the date will be decided in consultation with them. I can't tell you the date. That only the minister can answer. But also one thing I want to tell you, I asked when will the next meeting. I said please have it before the next assembly session, not this coming one. Okay, it should not be like after 1 year and 2 years and nothing's happening. So we have to have an accountability. थँक्यू सर आज म्हादई हाऊस कमिटीची मिटींग जाली चडशे म्हणटा की सायट विजीट करचे गरजेचे आसा आज म्हादईचे हाऊस कमिटी जी अपॉइंट केली सभागृहान ताजी आज दुसरी मिटींग जाल्ली आसा ऑफकोर्स मातशी मिटींग पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली पूण मध्यंतरी खुबशे इव्हेंट्स कोर्टांत आनीक नॅशनल लेवलाचे खुबशे इव्हेंट्स इन द सेन्स म्हादई संबंधीचे पत्रव्यवहार म्हणून सबमिशन ऑफ पेपर्स वगैरे वगैरे खुबशे करपा आशिल्ले आनी कमिटी वगैरे अपॉइंट जाली हांव जाका आमी म्हणटा ती प्रवाह कमिटी आनी त्यामुळे हाऊस कमिटी मातशी मुखार अशी गेली म्हजे बरोबर म्हजे WIDचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसात नंतर आमचे सुप्रीम इंजिनियर श्री दिलीप जे ह्या प्रोजेक्टा संबंधी इन्चार्ज आसात आज हाऊस कमिटी जी आसा पण त्या हाऊस कमिटी सगळे मेंबर्स सहभागी जाल्ले आनीक पयलीं फाटल्या मिटिंगेचे मिनिट्स जे आशिल्ले ताजो नियाळ करप जालें आनी नंतर मागीर डिस्कशना वेळार सजेशन्स खूब आयलीं आनी ऑफकोर्स एक प्रिंसिपल आमी सगळे मान्य करतात की ती मागीर प्रवाहाची कमिटी आसूं किंवा मागीर हाऊस कमिटी आसूं किंवा इवन बाकीचे लोक आसूं हांकां हे जे 2 प्रोजेक्ट चलतात म्हादईचेर डायवर्शन करपा संबंधी कळसाण बंडुरा आनीक हलकर्णा हे दोनी कडेन विजीट जावपाक जाय नक्कीच प्रवाह कमिटी जी आसा त्या कमिटी बरोबर जे मेंबर्स आसात ते प्रवाह कमिटीचे जवळ जवळ 9 मेंबर्स 7 मेंबर्स तर 7 मेंबर्स वचून सगळे पळोवन आयिल्ले आसात तांणी 5 तारखेक 6 तारखेक 7 तारखेक आनी 8 तारखेक अशे 3-4 दीस गोंयचे बेजीन पळयल्ले आसा म्हादई न्हंयचे
नंतर मागीर महाराष्ट्रातले बेजीन पळयला आसा शिर्डी धरणा संबंधी जे नवीन बांदपाक महाराष्ट्र तयारी करता आणि तिसरे मागीर गेले ते कर्नाटकात. सो कर्नाटकात सगळे जितले पॉयंट्स आमकां दुबावचे आसात जितले पॉयंट्साचेर कर्नाटका एखादी गडबड करता ते सगळ्यांक विजीट आमच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. हाऊस कमिटी जी आसा पळय हाऊस कमिटीनी आमची प्रवाह कमिटी आसा त्या कमिटीनी विजीट केल्ली आसा आनी सगळ्यो गजाली ह्यो लक्षांत घेतिल्यो आसात. आज मिटिंगे हे सगळे साबार प्रेजेंटेशन आमचे चीफ इंजिनियर जे आसा पळय श्री बदामी हांणी सगळे साबार प्रेजेंटेशन हांकां दिलें मेंबर्सांक दिलें आनी मेंबर्साचें म्हणणें अशें आशिल्लें की आमकांय पळोवपाक जाय की त्या जाग्यार नेमकें कितें जाता आनी कितें घडिल्लें आसा आनी कर्नाटका कशे पद्दतीन थंय तो विशय हाताळटा. सो आमकांय कांय प्रॉब्लेम ना. हाऊस कमिटीच्या निमित्तान आमी वचून पळोवपाक जाय आनी त्या अनुसार मागीर थारायल्लें आसा की आमचे सभापती हाऊस कमिटी सभापतीक रिक्वेस्ट करपाचें सभापती इन कर्नाटकांतले सभापती आहा तांकां विनंती करपाची की हाऊस कमिटी गोंयची म्हादई संबंधी विजीट करून पळयतात तेन्ना थंय सरकारान मान्यता दिवची अशें म्हणून. आमी थारायल्लें आसा की अशे पद्दतीन पत्रव्यवहार जो आसा पळय मुखार एक 8-10 दिसां भितर तो करचो अशें म्हणून जेणे करून समज मान्यता मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें वेल एंड गूड. तातूंतल्यान दिसून येतलें की कर्नाटका सारकें नितळ आसा आनी कांय गडबड थंय ना अशें म्हणून. शिवाय हो जालो एक भाग. दुसरो भाग जो आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार प्रवाह कमिटी कडेन आमचे ऑब्जेक्शन्स आमी पुटअप केल्ले आसात. सुरवातीक म्हणूनच जेन्ना तुगेले ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आयली ते ऑर्डरीच आमी थंय चॅलेंज केल्ले आसा की हें बरोबर ना वगैरे वगैरे. कोर्टा जो तांणी केल्लो आसा दिल्लो आसा वगैरे ते बरोबर ना अशे पद्दतीन मांडावळ हाजे मुखार ट्रिब्युनला मुखार केल्ली आसा आनी त्याच पद्दतीन मांडावळ जी आसा पळय न्ही ती कोर्टातूय केल्ली आसा. कोर्टात बरेच वेळा केस जी आसा पळय न्ही ती बोर्डाचेर आयिल्ली लिस्ट जाली. इवन गेल्या म्हयन्याच्या सादारणशे 14 तारखेक केस बोर्डाचेर आशिल्ली पूण सुप्रीम कोर्टान डिफर केले आनी म्हटलां की आतां 20 जानेवारी 2024 आतां दीस मॅटर इज कमिंग अप फॉर हियरींग. मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार ना जाय जाल्यार आमची केसा खातीर हियरींग होवंक शकतली अशें दिसता. आनी त्या नजरेन जी कितें तयारी करपाक जाता ती तयारी आमी केल्ली आसा. म्हणजे वी आर फायटींग ऑन ऑल द 3 सायड्स फ्रंट्स. एक आसा तुवें प्रवाह कमिटी कडेन आमचे हें आसा इन्स्पेक्शन वगैरे वगैरे जे कितें करूंक जाय तें आमचे मांडावळ आसा. दुसरी जे आसा ते पॉलिटिकल लेवलाचेर वचून विजीट करप वगैरे वगैरे आनी तिसरें आसा ते कोर्टान लेवलाचेर. कोर्टाच्या दरम्यान जें कितें आमी बाजू मांडपाक जाय ती आमची एडवोकेट पॅनल जें आसा पळय न्ही जवळ जवळ 10 जाण 10 वयरच म्हटलें कोता पॅनल तुगेलो तातूंत एडवोकेट्स आसा. एजी स्वता हँडल करता एजी बरोबर आनी सिनियर कावन्सिल्स घेतले 2 जाण घेतिल्ले आसात. त्यामुळे दिसता अशें की जेन्ना ती कोर्टात केस येतली तेन्ना गोंयाक खूब चान्स आसात संदी आसा ती जिखपाची. सर एवरी टायम कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रॉब्लेम करता सायट विजिटाच्या टायमार. आडमुठेपणान म्हणजे सरळ म्हणणें अशें आसा आडमुठेपणान ते मागीर कर्नाटकात कित्याक खंयचेय कोणी शेजारचो जागो आडमुठेपण करता. आडमुठेपणां जेन्ना करता पळय न्ही तेन्ना तुका लिगल कोर्स कसो आसा तुवें घेवपाक जाय न्ही. तुवें स्वता वचून आडमुठेपण करूंक शकना. कर्नाटका करता ताजो अर्थ असो न्ही की ते शाश्वत फाल्यां समजा स्टे मेळ जावं सगळें समजा तांकां परमिशन मेळत ना जर जाय एवरीथींग दे वील हॅव टू क्लोज. सो दे आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क. एक वडच्यान बदनामी करून घेताना दुसरे वडच्यान ते दे आर ऑल्सो टेकिंग अ लिटल रिस्क आसली. जें कितें बारीक मोठें काम तांणी 2000 म्हणजे 12 बी करतात ते थोडे थोडे कालच्यान परिचय न्ही हे म्हणजे कालच बाबा सुरू केलो अशें ना. 2010 ते खटपट करीत आसा कितें ना कितें. ऑफिसर जेन्ना विजीट केले मदीं ना मदीं तांणी पयलीं जें केल्लें पळय न्ही तेंच आनी दुसरें कशें जाता तांगेल्या भागा भितर यू सी इट इज कंट्यूर जो आसा पळय न्ही कॅनल किंवा जाका आमी कितें म्हणूंक शकतात की अंडरग्रावंड टनल तो सादारण 10 मिटर सकल 10-12 मिटर सकल आनी तो तांचे एरियेंत. पूण मदीं जो टनल जाल्लो पळय न्ही त्या टनला मदीं सुप्रीम कोर्टाच्या हाजे प्रमाणे किंवा प्लगिंग केल्लें आसा. उदक वचचें न्ही म्हणून प्लगिंग केल्लें आसा. म्हणटरी हें तांचे भागांत हें आसा त्यामुळे सामकी एकंदरीत क्लियर पिक्चर कळना. पूण आमचे कडच्यान तांणी काम बंद दवरलेलें आसा कळ्ळें की ना. पण आतां कोर्ट विजीट केल्ले तेन्ना फ्रेश वर्क काय गावंक ना म्हणटा तुमी ना हालींचे लेटेस्ट आनी पयर आमी तुमी कितले वॉट डेट यूज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा काय डिसेंबरान विजीट केल्ले रे सर तुमी. समर जुलयान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा की दे कॅनॉट डू एनीथिंग. दिलीप स्वता आमचे इंजिनियर ऑफकोर्स आमचो बदामी आशिल्लो आनी स्वता कमिटी बरोबर जी प्रवाहाची कमिटी जी आसा पळय 9 जाणां 7 जाणांची
ताजे ते आशिल्लें सो आनी आतां कमिटीची मिटींग क्वॉर्टरली कितें दवरपाचें केला तुमी कितें आसता पळय लक्षात घ्या हांगा लिपोवपाचें कांय ना आनी दडोवपाचें कांय ना इज ऑल ओपन इतलेंच कितें जें कितें लिपोवपाचें तें कर्नाटक करता आमकां असलें लिपोवप कांय गरज ना फॅक्ट इज फॅक्ट जें कितें घडटा कोर्टान घडटा जे कितें पेपर दितात कोर्ट जे पद्दतीन सी कॅनॉट अशें म्हणूंक शकना कोर्ट सुप्रीम कोर्टान उबी रावन आजच म्हणजे हें प्रकरण आजच हो विशय अशें म्हणूंक शकना इवन सुप्रीम कोर्ट कित्याक इवन हायकोर्ट आसूं तें न्ही आमी वी हॅव टू वेट फॉर अवर टर्न ऑफकोर्स आमचे एडवोकेट आहा ते प्लीड करतात आनीक प्रेस करतात की ताका तितलें बेगीन जावचें अशें म्हणून आयज पळय जाल्यार कंटिन्यू वाघ दिश्टी पडला सो टायगर रिझर्व वाघ हांवें पळोवना पण पळयता सर त्यांच्या सायडीसून काम चालू आसा वाघ एक सांग म्हाका जंगल न्ही तें वाघ थंय वचना सो टायगर रिझर्व जावपाक जाय अशें तुमी मागणी कितें करता म्हटलें टायगर रिझर्व जावपाक जाय म्हणून तें तुमी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतात ते मुख्यमंत्री So 25 CR has been spent on advocacy. यू सी लक्षात घे आमी वी कॅनॉट टेक रिस्क समजा बोर्डाचेर आयला आनी अशें जरी की पयशांचें तोंड पळोवन आमी कोण गेले नात एकटाच कोणाक धाडलो आनी सपोज मॅटर कम्स अप एंड इज टेकन अप फॉर हियरिंग मागीर खंय धांवूंक शकना आनी मागीर कितें आसा समजा पयशा तोंड पळयलें आनी आमी आमच्या लोकांक धाडले ना जर जाय कित्याक जवळ जवळ म्हाका दिसता 18-20 वर्सां म्हाजे म्हटल्यार कोता जाता केस केम अप फॉर हियरिंग आनी इतले वेळ आमी धाडले आमच्या लोकांक धाडल्यात ते भले ते येवं किंवा न येवं पण आमच्या लोकांनी धाडल्यात आतां धाडले म्हणटरी तांकां थंय रावपा येवपा प्रवास वगैरे तो आसात न्ही सो पयशांचें तोंड पळोवपाचें काय केस पळोवपाचें आमची आनी आमी प्रिफर केलें येसपाचें ओके एक 1-2 कोटी 3 कोटी म्हायत लागता पूण आमचे लोक थंय आसूंक जाय सो दॅट वी डिफेंड इट प्रॉपरली नाल्यार फाल्यां ताजो उलटेंय जावं शकता सपोज एखादी केस हेरिंग आयली आनी आमगेले कोण नाशिल्ले 2 जाण कोण आशिल्ले आनी म्हणून मागीर केस तुमच्या आंगलेर येयली तें जावपा जाय न्ही कारण कोर्टान जें डिसिजन जातलें दॅट इज फॉर लायफ लॉंग पयशे आज आसा फाल्यां ना पूण दॅट डिसिजन जशें हें डिसिजन आमचें हाजें जालें कित्याक ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा पळय न्ही दॅट इज फॉर गव्हर्मेंटाचें सर ते न्यूज रिपोर्ट्स येता की थंय काम चालू आसा आतां ते तुमीच बरयतात न्ही एनवायरमेंटलिस्ट सांगता राजेंद्र केरकरचें काम चालू आसा सी लक्षात घ्या एक आमी पळोवपाक जाय हे रिपोर्ट बरोबर मिटींग बी आसता आसा कितें जाता हे रिपोर्ट बरोबर असेंब्ली आसा ते दिसात कितें येता ताजे पयलीं 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं कितें एनवायरमेंटलिस्ट कोणी आसूं एनवायरमेंट आसूं जाल्यार कोणी आसूं मोगी आसूं तुमी मिसलीड करपा खातीर म्हणटा अशें करता येयलो हांव म्हणना पूण म्हजो एक ल्हानशें म्हाका जें समजना बरोबर आज मिटींग आसता जाल्यार मिटींग सकाळ फुडें येता म्हणजे समबडी इज राजकारण जावचें दिसता आय डोंट नो सर मिटींग पयलीं अशें आमी घेनात ते वी टेक इट व्हेरी स्पोर्टिवली वी टेक ऑल दीज व्हेरी स्पोर्टिवली कारण नथिंग टू बी हाय हिडन आमकां हायडी करपाचें कांय करपाची गरज ना फायनली वी आर जस्ट लायक देम जेंक कोणाक दिसता आमी गोंया खातीर काम करता तेंचे सारकें आमी बी गोंया सारकें काम करतात आमी कितें दुसरे राज्या खातीर काम करनात वी आर डुईंग फॉर द स्टेट ऑफ गोवा अँड फॉर द पीपल ऑफ गोवा थँक्यू पूण ती ही एटिट्यूड जी आसा पळय न्ही नेमके त्याच दिसान असेंब्ली जाली की त्याच दिसाक दीस एटिट्यूड इज सेल्फ I tell you, yesterday I was here, I was addressing press. हांवें सांगलें 4 स्तंभ जे आसात पळय न्ही ते 4 स्तंभांनी बरें काम करपाक जाय खंयच्या एक स्तंभाचें चुकलें जाल्यार सुद्दां ताचो इफेक्ट समाजाचेर जाता बरें थँक्यू कोर्टान सुप्रीम कोर्टान समजा एखादी डिसिजन दिलें जाय त्या डिसिजन बरोबर आसलें जाय इट हॅज गॉट फार रिचींग इफेक्ट्स ऑन द सोसायटी ओके